Tara choy, ugubanin na pud mi ninyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode, naata karon sa usa ka newly opened fried chicken food truck concept nga nag-offer og unique and affordable Asian modern crispy fried chicken nga adunay unsi ka nagkalain-laing savory flavors ug uban pang fried chicken on the go snacks and meals nga pwedeng pang solo and perfect pud pang salo-salo. Bali naata karon sa First Chicken nga located sa ground floor sa APM Central, A Soriano Avenue, Mabolo, Cebu City, atubangan sa SM Cebu. Open daily from 11 AM to 10 PM. Bali mao ni ang atong mga gipang order choy. Chicken platter with fries, happy cup fried chicken plus drink, chicken skewer, chicken breast, chicken burger, and 2-piece fried chicken with rice. Ang una natong tilawan choy kay kining fried chicken plus drink in a cup. Ay magkahibong choy kay samtang video ko master, nagtilaw-tilaw sad ko diri mo na makarelate ko sa lasa. Tipo ni palkansis kay oy naunsa. Anyway, grabe kay yummy sa chicken. Crispy, crunchy, and juicy. Lami pagkaluto, goods ang breading, perfect pagka-fry, kay everyday, bago nga oil lang ilang ginagamit. Again, choy, adunay 11 kay unique flavors and sauces ang pwedeng kapilian. And mupili lang kag baligduha para ibutang sa imong order. Ang amuang gipili kay sweet and spicy and cheese flavor. Grabe. Fighter sad kaayo, choy. Samot kalami ang chicken. Unique kaayo ni nga style kay sa ubos ani, adunay drinks either iced tea, lemonade, or soft drink. Igkaon nimo diretso na lang kag suyop sa straw. O diba? Sulbad na. Hassle-free pa. Perfect on the go snack. Next, kanina pong chicken skewer, choy. Boneless chicken with sauce plus rice cake nga gituhog sa stick. Ay grabe kasolid pud sa ilang rice cake choy. Perfect pare sa chicken. Sticky and chewy, no need na mag-rice. Swabe sad kani ilang chicken platter choy for only 358 pesos. Na nakabalik siyam ka dagkong slice nga mixed chicken parts with fries. Oh, di ba? Grabe ka generous sa serving. Mao ni ang perfect for sharing or salo-salo with friends or loved ones. Lami jud ang ilang chicken choy. Pwede ra kilawon tas parisan dayon og fries nga crispy ug solid sad kaayo. Fried chicken jud baya ang usa sa mga on-the-go food nga paborito nato mga Pinoy. Tungod kay barato ug dali pangitaon kay bisag asa ka moadto, adunay naninda sa kanto. Pero kung nangita kag something new and unique, choy, kini sakto kaayo para ni nimo. Usa sa ilang mga best seller choy kay ang chicken burger nga quality sad kaayo. Dako, jumbo ug ang bun palangdaan premium na with chicken, veggies and sauce. Ang among masulti choy, grabe kay yummy and sulit kaayo. Aduna pud sila chicken breast nga morag pork chop tan-awon, pero fried chicken na choy ug ang kadak-on sakto lang sa presyo. Goods ang texture ug same sa uban chicken dish, delisyoso sad kaayo. Dali ra kitkiton ug lami tipak-tipakon. Ay grabe jud kasulid sa among experience diri sa First Chicken. Lami, affordable and sulit crispy fried chicken that tastes like heaven. Up to 11 varieties of savory flavors and sauce ang pwedeng kapilian with refreshing drinks and on-the-go chicken snacks. Mga choy, kung ganahan mo matilaw sa Asian modern chicken sa First Chicken, naara sila located sa ground floor sa APM Central, A Soriano Avenue, Mabolo, Cebu City, at tubangan sa SM Cebu. Open daily from 11 AM to 10 PM. Nya, unsa pa inyong gihuwat? Atak na dayon choy!